Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Yan guys, oh, igado. Igado to sa Tagalog ang pangalan. Dito sa atin, atay na baga minudo. Oh, igado sa kanila yan. Igado. Gusto na kinilaw. Yan, gusto. Kung sa ano pa agal-agal. Ayan, sarap niyan guys. Ito rin guys, oh. Isda na malalaki guys, sinabaw. Yan, thank you guys. Yan pa guys, oh. Ano yan siya guys? Ampalaya. Yan. At saka may ano pa guys? Talong na torta. Yan guys. Ang sarap niyan guys. Grabe. Guys, ang sarap niyan. Hotdog. Pang-almusal yan guys. Pang-almusal. Pansit rin guys. Yan guys. Pansit. Sitaw na adobo.